ଏମିତିକି ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଗୋଟେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଥାନା ଆଇସି ବଦଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ନୂତନ ଆଇସି ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ଏବଂ କିଛି ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ଆଇଆଇସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ। ଯାହା ଯାହା ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବା କଥା ତାକୁ ସର୍ଟରେ ଖାଲି ଟିକେ କହିଦେବି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାରି ଉପରେ ଏବଂ ନିଶା କାରବାର, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ 2-3ଟି ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲୁ, ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, সেই ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଯେଉଁ ନିଶା କାରବାରରେ এই ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବାଳଘାଟି ସମଗ୍ର ଜୟଦେବ ଅଞ୍ଚଳ, ବାଳଘାଟି ଅଞ୍ଚଳ ନିଶା କାରବାରରେ ଏକଦମ ମାନେ ଗ୍ରାସ କରିଯାଇଛି। ମାନେ ଇଏ କରୋନା ଯେମିତି ଭାଇରସ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେମିତି ନିଶା କାରବାର ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁରା ଗ୍ରାସ କରିଯାଇଛି। ଆଜିର ଏ ଯୁବ ସମାଜ, ଖାସ କରି ଯୁବପିଢ଼ି, ଏ ସମସ୍ତେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ନିଶା କାରବାରରେ एकदम परिवार पूरा एकदम पूरा माने जहाँ करे परिवार रे अशांति, घरे घरे अशांति, ये सब चली। यहाँ गोटे प्रस्ताव आम रखिलु। तृतीय कथा, थर्ड प्रस्ताव आम देलु जे बाळघाटी बजार एत बड़ बजार, सेठी गोटे हेले सीसी कैमेरा नहीं, ता मध्य आमे से प्रस्ताव मध्य रखिलु। से सब प्रति आमर यही जहाँ जहाँ प्रस्ताव आम रखिलु, डिस्कस कलु, आईआईसी ये सब विषय प्रति ध्यान देवे बोली आमको प्रतिश्रुति देले एवं आमर तांकर प्रति विश्वास अच्छी, आशा अच्छी। से किछि अंचल जहाँ जहाँ आम प्रस्ताव रखिलु से अंचल प्रति प्रस्ताव प्रति ध्यान देवे एवं लोकंकर केमती पुलिस डिपार्टमेंट एवं पुलिस भाई माने केमती लोकंकर विश्वास भाजन हो पारे, लोकंकर तांको उपरे पुलिस डिपार्टमेंट उपर केमती विश्वास रहिबो, आशा रहिबो, ए सब विषय प्रति से टिके ध्यान दबाकू आमे तांको टिके ए सब विषय प्रस्ताव देलु एवं से मध्य कहिसंती, प्रतिश्रुति दैसंती आपनको ए जो प्रस्ताव उपरे से निश्चय ध्यान देबे। पीसीआर हो जेमती आपनको कहले जे कोनसी समय रे मध्य मते आपण फोन करि परिबे, जणै परिबे। पीसीआर मध्य संगे संगे आमर पहुँचो। सब विषय आम विषय कथा है कि बर्तमान आसीचु, तेणु आशा अच्छी, विश्वास अच्छी। धन्यवाद। किंतु मेजर किछि हुए एमिति शांतिप्रिय अंचल पूरा एकदम जाइछे नै आपन मन को सहयोग आम सहयोग है सब विषय के दियो जहां लीगली स्टेप निहाती दियो सेटा निगम आपन मन को सहयोग करी से निश्चय सजाड़ी आम सहयोग आगे 100% रहबो। आम जेतेबेले जहा कहिबे सब 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 ईश्वर पक्षपाती काम करिबे, जोटा राइट सेटा करो। एटा गोटे कथा।